ए कौन हल्ला बे पेला उठला कौन होउछ तो छाला नाल तो मोय हेजी कौन हेजी भोर मोर से भयंकर आज घटना रे अरे भोर भोर है तो कौन भयंकर घटना ए झाड़ा आइनी रे कौन हल्ला कौन किछि पचल खाना जानो भोर डर लाउछ किंतु डर लाउछ हम पेंट तो बस विश्वास कर भयंकर घटिला अछि भयंकर अरे मैं सीरियसली कहू मो कथा के विश्वास करू ना सीरियसली कहते कतटा विश्वास खाली बात इगन कुकुर मंगल वाला दौड़ी के अरे होची कोन कहू अरे मैं सेटा कहूची तमे किंतु बुझी पारु न किछि हल्ला कहू कौन हटी कौन आज भोर भोर टिके नानी माने वीडियो देखि दवा ମୁଁ ବି ନା ୟାର ସର କେତେ କଣ ଭାବୁଛି चप्पल कहीं चप्पल ए भाई आरे दही अंडीटा हली जाई अरे हाँ मैं सकाल सकाल कहूँ भूत पाहांती तो भूत कौटू आसो जदि भूत ना चप्पल गला कुआड़े चप्पलटा गला कुआडे कुकुर एटा तो सत कथा पळैथिबो कुकुर माने राती अधरे भारी भूत न सकाल सकाल कोन पाहांतर को जोडे भूत मते लाउ जे पांते स्वप्न देखि सुनला किछि भी नुहे हला पाटे सब लक्ष्य पाटे सब सटे हुए ना बेड़ा हुए ना देख तू बहुत गप हो विश्वास हो चप्पल लिखु चल छिड़ी पड़ी आइलो आइलो देखि आइलो चप्पल देखि आइलो आइलो आ देखुआ का गोडी का चप्पल ही छिड़े पकेटा कोन चप्पल उभल नहीं ना कोन हां चप्पल काई बोले एठिला काई अरे सकाल सकाल से भांटाई मार करत किछि ना भाई विश्वास कर मो सकाल सकाल हां विश्वास कर तू सुन कैसे तू बोल जा 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 ताको नहीं जा पछे देखावा हेलो हाँ बे कह मुझे जाऊँ बा हाँ हाँ ये पाखापाखि अच्छी जाओ जाओ अबे किछि नहीं ना 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 डरुच के बे साला मुक्त लागिलानी बे साला मुक्ति दे Give it. Give it. Yeah. Give it. Give it. ये साला माल पी दै छै माल पी दै मिछ कहूनी मारती अरे मन नहीं से दिन कथा कोन करथिला ये जानू तुम पाखे थे मो मन खाली हुए करना करना तुम नथिले मत लगे जमी बीती जाइए मोर 100 जन्म थे खाली हाँ कहदि नहीं जी तुमको से झाऊ तुम रेशमी बाल मत करदेला कंगाल कहले हाँ कहदि तू आंडू
अरे भाई से दिन से कथा गला रे भाई, मु सत्य कथा कहूछ रे, मु तो मार दे थांता बे। अच्छा अच्छा एमतिया चलो देखिए चलो देखिए एडी मत कोठी अरे भाई सत्य कथा कहूछ बे, एडी से मत मार दे थांता बे, एडी मार काहे भूत कहलु हां भाई ये सत्य कहूची मते देखा देथिला ना। सुनु मार दे थांता विश्वास कर रे काहे बेकार येतला फटे येतला ए चल बेकार थड़ा हो जा कह सांग से जो जिनस गुड़ा मन पकेला बेलू पूरा फाटी जाऊँ पूरा मोर विश्वास कर माने से माने एते भयानक थिला मुझे जमी भूली पारुनी। हां एमती हो मोर एमिटी फटे मोर एबे भी पडुची कौन पड़ुची बुझी पारिबनी आपण बुझी पारिबनी से कथा बुझी पारिबनी तमर फाटी बहुत उधरटा पड़ीबनी से जेटा आको मल्ल परा घटिले जानिबे। अरे भाई संध्या हलानी बे चल हम पळा चल अरे कौन एमती डरुच कौन डर तो मार देता भूतरा सीतला मार देता कौन एमती छोट पिला डरुच कहला तमे जो बळे हाउच लोकंगर कळांडरू मेघ झरे दो जान डरे कळा अंटर में गजरे दब आ मार देता हमको दी मादन वाले को बंद कर अच्छा जा फाटुंदा फटे देबो मोर जाउची जाउनु तो फटी में लाई पड़ते हम सिलाई करे जाई परिबनी ला फटी के तो मेलाई पड़ती जा जाओ से बहुत गप विश्वास कर देख देखो सी देखनी कि मूवी देखनी से हम कहूँ तुम मैंने देख तो किसी बुझी माने कौन चलती है अरे यार फोन कौन खाली होची अरे ये पड़िछ को पानी पका पानी में छिड़े जो पानी पका अरे पानी कोठो आनिबे अबे इधर पानी कोठो आसीबो पानी किछ नै पानी तो उठा तो पानी एडी किछ पानी एना कोठो आनिबो दे मुत्ती देवा देबी ओ हो बोलचे देखे मारे हो चेष्टा करथला भाई के मत मारे हो चेष्टा करथला कौन तो बुत असुली ए चाप फोटो केते बोलटो डाकिलेनी सेमाने पर्यंत आसिलेनी कोन पई हां कोन हला करे अरे बंटी काई अरे यार तार कोन डरी कोन तो पता छड़ा होची से बेड रू उठी पाउ सता ना हां बा अरे तुम माने भी तो डर छ तुम माने को सहित भी से बेला आइछ ना तुम थोड़ी ना का मेंटालिटी कोन सेटा के जानि परिबो छाड़ मो प्रेडिक्शन अनुसार से भूत जदि अटैक करबा आज मोर ऊपर अटैक करबो तो मो भाबुची आज मु अंधारे जीवी बोली तो कोन कहूची यार हम तो जा है छड़ा हमें फील करछु बे पूरा भयानक सी है तू जमा जा ना प्लीज को करिया पड़िबा अरे तू जहा ही प्लान कर तो 100 एते पानी हेरान तू भूत धरदबु ना हां अरे मु बुझी पानी से भूतर इंटेंसिटी कोन से हम हांडी फटेबो ना हमको मारिबो ना हम चप्पल चोरी करबो तू प्लान करी दे धरदबु मो प्लान टा सुन मोर कोन डाउट अछि मते एतिके सुन से प्लान है कोन सुन हां सुन जहाँ प्लान करते से अनुसार जीवा तो हां जिबे से प्लान टा यदि फेल हे गेले तो फेल फटे दबो रे बे तू विश्वास विषय मिसाइलु अबे चोंडला मु दाम विश्वास विश्वास को भाई कांगुडा जिना गुडा हल्दी गुडा सब मिसैछि हां भाई बे हां मिसाइलु कोन भाई तू मन नाही 6 मास तळर कथा कोन करथिलो मोहि तो मन नाही
ତାରି ବଦଲା ନେଉଛି ବଦଲା। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଖାଲି ତମେ ମାନେ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲ ଟର୍ଚର। ରେ ଡକା ଭାଇ ମୋତେ ଡାକୁଛ? ନା ନା ତ ଗାଁ ବାଲା ଡାକୁଛି ଏଇଠିକି ଆବେ ସେଇଠି ନୁହଁ ଏଇଠିକିଆ କଲୋନୀକୁ ନୂଆ ହେଇଛୁ। ହଁ ଭାଇ ଦେଖୁଛୁ ବଡ଼ ଭାଇଗୁରା ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ତୁ ପୁରା ଘାଣ୍ଟ ତୋର ହଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ନା ବାଡ଼େଇବୁ କ'ଣ ରେ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଆଣିଛି କି ରେ ନେ ଦେଖେ କାଲି ଆଣିଲେ କ'ଣ ହବ ବଡ଼ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶଳା ଦବୁ ଲ ତମାନେ ଏତେ କଣ୍ଡୁଆ ଛୁଆ ଥିଲ ଯେ ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ହଗେଇ ମୁତେଇ ବି ଦେଉନଥିଲ। ତମର ହାଣ୍ଡି ମସ୍ତାନି ଏତେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ପାଣି ବି ପିଇ ପାରୁନଥିଲି ଶଳା ହାରାମ ଖୋର। ତାପରେ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କଲି ଯେ ତମ ପିଛା ସହ ମୋ ପିଛା ମିଶେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମ ପଛପଟୁ ତମ ପିଛାକୁ ଗାୟବ କରିଦେବି। ମିଶିବୁ ତ କେତେଟା ମତେ ମିଶିବୁ ଆରେ ସେମିତି କାହିଁ କହୁଛୁ ପିଲାଟା ଆମ ସହିତ ମିଶୁ। ଆରେ ଆମ ସହିତ ମିଶୁ କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠୁ ବାଇଟା ବେଳେ ହବ ମିଶୁ। ଛୁଆଟା କ'ଣ ଆମ ସହିତ ମିଶିବ ବେ ଛୁଆଟା ମିଶିଲେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଚାଲ ହବ କ'ଣ ହବ ଆଉ ଭଲ ତ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତମମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ତମରି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜିତି ନେଇ ଶେଷରେ ମୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟର ପଛପଟ ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଚାପିଦେଲି ଯେମିତିକି କେହି ମୋ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ନ କରିପାରନ୍ତୁ। ଏମିତିକି ନିଜ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଭୂତଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବାରେ ଆକ୍ଟିଂ କଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ତ ମୁକ୍ତ ପିଇବାକୁ ବି ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଛି ମୋର ପ୍ରେଗନେନ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ବାଲା ଆଉ ସରି ମାନେ ମୋର ପ୍ରେଡିକ୍ସନଟା ଠିକ୍ ବାହାରିଲା। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ବବୁଲୁ ଆମକୁ ସେ ଜାଗାକୁ ନେଇଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ତାକୁ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଧୋତି କପଡ଼ାଟେ ପାଇଥିଲି। ଭାବିଲି ଏଇଟା ଭୂତର ନା କ'ଣ ତାପରେ ଭାବିଲି ନାଇଁ ଆଉ କାହାର ହେଇଥିବ ଆଉ ଭୂତ ଥୋଡ଼ି ନା ପିନ୍ଧିବ ଧୋତି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ବଣ୍ଟିର ଚପଲ ଗାୟବ ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭୂତ ଯାହା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲା ତାର ଚପଲଟି ଗାୟବ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତୁ ତ ଶଳା ଚନ୍ଦଲାଟା ତତେ ଏତେ କଥା ସବୁ କିଏ କହିଲା? ବାବା ଗାଣ୍ଡେଶ୍ୱର ବାବା ଗାଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସେ ପୁଣି କିଏ ପୁଣି ଥରେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍କୁ ଯାଅ। ଡକା ଶୁଣିଲୁ ହଁ ଭାଇ ତୁ କ'ଣ କହିଥିଲି ମୋ ଆଗରେ ମୋବାଇଲ କେଞ୍ଚିକି ଯିବୁ ହଁ ଭାଇ ସରି ମୋବାଇଲ ପୁରା ଭିତରେ ଆରେ ନୂଆ ଚପଲ ପିନ୍ଧୁଛୁ ହଁ ତ ଭାଇ ଏଇଠି ଛେଡ଼ା ଚପଲ ପିନ୍ଧି ବୁଲିବ ତୁ ନୂଆ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବୁ ନା ବାପା ଆଣିଛନ୍ତି ଚପଲ ବାହାର କର ଚପଲ ବାହାର କରିଦେ ଚପଲ ଦେ ବାପା ଆଣିଛନ୍ତି ନୂଆ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବୁ ଆଗରେ ନା ନୂଆ ଚପଲ ଭାଇ ନୂଆ ଚପଲ ଭାଇ ମୋର ବାପା ମୁଣ୍ଡର ଝାଳକୁ ଭିତରେ ପଚିକି ସେ ଚପଲଟି ଆଣିଥିଲେ। ତୁ ଛୋଲାଟି ତାକୁ କ'ଣ କଲୁ ଶେଷରେ ତାକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲୁନି ତାକୁ ଖୁଚୁରା କରିଦେଲୁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚନ୍ଦିଲା ଥିଲି ମାଛିକୁ ମୋ ବୋଲି କହୁନଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ବି କାହାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ତମମାନେ ଶଳା କ'ଣ କଲ ମୋ ମନରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁ ଜଳେଇଦେଲ ନିଆଁ। କିଏ ତମେ ମୁଁ କିଏ ତୁ ଜାଣିଲେ କ'ଣଟା ଉଖାଡ଼ିବୁ ତତେ ମୁଁ ଯେତିକି କହୁଛି ତୁ ସେତିକି କର ହେଲା। ତୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେ ହେଲା। ତୋ ଭିତରର ଜଗା ତୁ କ'ଣ ବାଳ ଜଗା ମାନେ ଜଗେଇବୁ ହେଲା। ତୁ ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉନୁ କ'ଣ ପାଇଁ? କେମିତି ନେବି ମୁଁ ତ ଦୁର୍ବଳ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ହିଁ ଜିନିଷକୁ ଡରନ୍ତି ଭୂତ। ନେ ତୁ ଆସ୍ତେ ସେୟା ବନିଯା ତାକୁ ଡରା ଭିତର ସେ ଗୋବଳକୁ ଜଣା ବାବା ଗାଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଭଗବାନ ଯିଏ ଆସିବ ମୋ ହାଣ୍ଡିକୁ ଦିଫାଳ କରିବେ। ଆମ ହାଣ୍ଡି ତ ଦିଫାଳ ହେଇକି ଅଛି ନହେଲେ ଚାରି ଫାଳ କରିବେ। ହେଇ ଆଇଲେ ଗାଣ୍ଡେଶ୍ୱର।